Okay, decision game 3 na ta. Ang mudaog na ning duha mao nay ma-champion sa ato ang bakbakan diri sa phase 3 Inayawan Cebu City. Tuara do milaparo na saud ni Kulapo. Jobert tuara overhead gibutang. Lapdos Kulapo. Ayaw BB shot Kulapo. 1-0 na, 1-0. Okay ni ato ang bakbakan diri ha sa phase 3 Inayawan na Cebu City. Sponsored ni Tatay John and Friends. Mao na ang atong sponsor diri si Tatay John and Friends. Og organize din nila ni Gerald Haka og ni Charton. Og simple daw na. Nabanan siya bodyguards, Boss Jerry. okay na serbisyo ilaga. Ay Jobert. Ilaga. Kulapo. Gisirit. Ay! Lakab-kab pa. Ay! Sadam. Agay, gipikan Sadam. Ay! Wa mada sa 360 Pharmacy. 3-0 ang atong score sa atong decision game 3. 3-0. Kini para 4 ni. Servisyo the Mighty Mouse. Roberto Ilaga para 4. 3-0 ha. Score 4-0 na. 4-0 na. Member sa team konsentrasyon. Siruhan ang team Cebu City. Servisyo the Mighty Mouse. Labay na sad. Labay sa gawas. Score 5-0. 5-0 hagi. Pune. Tersira. Ay, di butang skilid. Ay, din magdang Kulapo. 6-0. Change court in favor of team Consolacion ang atong decision game 3. Size 0 ha, size 0. Servisyo the Mighty Mouse. Servisyo Roberto Ilaga. Kuha pa. Iyay, lamias pictus ni Do. Gipon ani badik. Agay, lamias laya ti Do. Ay, lubag ni Sadam. Wa kabot. Lamiat ang pagkalubag ni Sadam 7-0. 7-0 na, 7-0. Ano mabuhak ang itlog ng idadasa sa Cebu City. Okay na para 8. Out ball. Side out. City 0 ha, City 0. Pabor sa team Consolacion. Kini para uno ni Servisyo Jobert. Ilaga lobo. Gipikan Jobert. Grabe ha. Baguros gadaguok ang tiran Jobert ay. Out. Awas na. Side out. Lampo na dito. Out lang. 7-0. Bola sa team Consolacion. Para 8, servisyo Reggie Caban. Servisyo the Silent Assassin Reggie Caban. Reggie tuara. Awas. Side out. Away from home. 7-0 atong skor, 7-0. Kini servisyo Kulapo is the best. Para uno. Kulapo. Ilaga lobo. Pikang Jobert la. Imo do. Kombate. Ay, tuara. Baguros ay. Pokot ang tiran Jobert. Pokot ang maral. Side out pa naman. Side out. Wapagyod. Mabuak ang itlog sa team Cebu City. 7-0. Kini para 8 ni. Servisyo Badik. Badik again. 3-shot combination ni Badik. Sound. Punan pang Ilaga. Latos Maido. Tol na naman. Auto nga blodo. Di ka to. O, si Ilaga. 7-0. Kini para uno. Servisyo Sadam.
Wala, naka-score na yun. Buak ng itlog. City ano? Oh, no. City na. Ini servisyo sa Parados. Ay, ay. Wa, kasagang. Giba si Badik. 2 City na. Oh, Sadam, serve. Para 3. Do. Pikang. Team ring Rigi. Mo do. Pagkaon na sa. Big. Kana. Dive dito eh. Grabe ay. Grabe balang Badik On point kay balang Badik na. 7-2 ang score. 7-2. Okay na servisyo para 8. Ilaga serve. Gido. Bagnos. Gitong tudlong do. 8-2 na, 8-2. 8-2. Kene para 9. Ay ay. Outball. 9-2. Gumba ng spirito sa team Cebu City. 9-2. 9-2 in favor sa team Konsolasyon. Servisyo Ilaga. Kene para Jess. The Mighty Mouse. Bilwa na naman. Grabe ang serbisyo ni Bado. Di na masagang do. Di kasagang ang team Cebu City eh. Jess 2. 1 shot 1 kill ni serbisyo ni Bado. Jess 2 kini para 11. Ay reject kab. La dara. Do. Balik lagi si Rita Jobert. Ay. Bagdok. Ilawom tangan ni lagi. Ang bagdok ni Reggie. Di madawat. Pagawas na do. Servisyo Jobert. 2 Jessa para 3 ang team Cebu City. Badik. Ay, tuara. Good item. Kapayong ni Kulapo. Jess 3 na. Jess 3 kini para 4 servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Do milayat. Agay, Rigi. Ay, awas Rigi. Score Jess 4. Ubay nagsas Rigi do. Strike na to, strike 3. Pwede na mangumpisal si Rigi. Ay! Bugwakang Kulapo, grabe ang Kulapo eh. Ungas si Mambula Kulapo, babag si Rigi eh, igo. 5 Jess na, 5 Jess. Injured eh. Nabalibok to mo. 5 Jess. Pamali ay bukog ng Kagulapo. 6-0 niya, 6-0. Pagbali. Jis 2 ang kartada pagbali. Karon G5. J5, kini para size. Ay, do, lobo. Ay, bantay! Tuana. Nasaon ni Rigi. Mibaw sug tubo, duana. Lagmit pang magbangga si Kulapog si Sadam. Side out. Nobody's perfect. 5 Gs sa 5 Gs. Side out mula sa Team Konsolasyon. Mo may nasud sa yung una-una na nagtuon pagtira. G5 servisyo Reggie. Serve Reggie para 11. Agay. Do milayat. Agay tara. Do dasad. Ay, tuara laom tani lagi. Di madawat. Score 11-5 na. Kene para champion na.
para champion ng Team Konsolasyon sa tuang bakbakan diri sa P3 in Nayawan, Cebu City. Servisyo, the silent assassin, Reggie Caban. Wala, champion na. Champion na ang team lang Reggie. Badek og ni Damay Timaw si Ilaga.